Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khatamin nabiyyin wa imamil mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Rabbi syarah li sadari wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat jamaah subuh rahimakumullah. Riolo ten ribacana parilla doangang risitungke purata mas sempaja subuh berjamaah. Engkaki pancajiwi program rilalena iyewe masijita dengan ceramah subuh yang tentunya iye fattaungenge engkai sisala rifigau si bawa tahun-tahun laboe ritujunna pelaksanaan ceramah subuh. Nakko tahun-tahun laboe rifigaui ceramah subuhe riolo temas sempaja subutta urani mas sempaja subuh pada rewe maneni ribolata nikaya pengurus masjid selalu berpikir fikwi carana na iyahe ibadata tuli meningkai gaukenna meningkai pelaksanaanna na meningkat tu apalang ilolongengi untuk lolongengi barakakna uler ramalang sehingga kita berinisiatif kita laksanakan ceramah subuh setelah salat subuh yang insya Allah kita akan melanjutkan salat duha secara berjamaah yang tentunya angkena luar biasa. Namun hadirin hadirat riolo ipattaruna iyewe ceramah subuh pada launi mai lebih riolo bacangenge surah Al-Fatihah lauri nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam lauri duae pajajiata idik maneng lauri singinna guru-guru ta nenia orang yang berjasa kepada diri kita dimanapun berada. Demikian pula lauri leluhur ta, lauri nenek ta, lauri datuk ta yang kita tidak tahu sudah berapa susun loriase. Ala hadihin niyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadirin hadirat. Magai naku pamulaiwi bacangangi surah Al-Fatihah lori nabita nenia para leluhurta. Nasabak makukuangi kita ini umat selengi khususnya puncak kebahagiaan kita mendapatkan bulan suci Ramadan. Engkaki rilaleng rio nasaba engkana tama rapi umuruta ri uler ramalang nakkomario ki marenuki bahagia ki aja talupaiwi duai pajajiatta
Iana tu pas sabareng idi ada ta khususna ugi segerie selenge setiap mailu tamak ramalang, setiap mailu tamak ramalang ibu biasai mak baca-baca sampai kemarin sore engkamu pa selsurat ta asigulunget ta mak baca-baca. Kita pindah dari rumah ke rumah menghadiri hajatan selsurat ta mandre suruh baca. Ie ada tapat terui. Pakulingi ie ada tapat terui. Tania gau bida ayat tu. Tania gau salah ayat tu. Nika ie gau intina adalah parilla doangan bacangan ni parilla doangan lori luhurta. Tamatoata, neneta, latota dan seterusnya. Letuk dek naris semakade lapisan keberapa? Sampai kepada Nabi, bahkan sampai kepada Nabi Adam. Baja sangadina engka pendapat makada pajaini latu, pajaini nenek, yaitu baca-baca makkutu. Taing kalingami ni kaya pigau tu ni yaru ada tak nasabak dece mayatu. Parilla doangan intina yaitu. Kenapa? Nasabak yaru idi sebagai anak yang berbakti kepada orang tua. Ketika kita gembira, ketika kita mendapatkan kenikmatan, dena yang lupai tamatuatta, dena yang lupai duai pajajiatta. Elo itamaram ramalang luar biasa kegembiraan kita. Mak baca-baca nih, pergi ziarah kubur, ada makasimanang iya ro. Taita nih, mendrek bola baru ki, mak baca-baca ki. Bituana melodoa ki. Meliki oto baru. Mak baca-baca ki. Nikmat. Nasabak ia tu taule mancaji tau masagina. Ia tu taule mancaji pejabat. Ia tu taule mancaji tosogi. Dek na lepek pole riparil laduana duai pajajiatta. Furakit nila doang pajajiatta indo ambota. Furakit nila doang latota. Furakit nila doang nenekta. Furakit nila doang leluhur-leluhurta. Dia nadis semakri nenek kasiagata. Na tarima ifuang Allah Ta'ala. Gangkana alhamdulillah. Idi makukoy lolongengi barakat na parila doang na leluhurta. Mancaji ni tosogi. Mancaji ni tos masagena. Magelok ni atu-atu ngetta. Begitu mendapatkan nikmat. Ajak talupai mila doangnya lari alina. Itu sebenarnya. Nari pigau iaitu jama-jamangi. Kemudian hadirin hadirat jamaah subuh rahimakumullah. Nasabak copui makukuangi riota lori puangi. Matamaiwi uler ramalang. Engka ki idi rapi umuru tak tama uler ramalang. Tanda kesyukuru ketak lari fuang Allah Ta'ala. Dek mina genda iaitu nakomak kadaki. Alhamdulillah. Tamak ni ramalang. Tani apa tahu syukur iaitu. Walaupun bagian daripada kesyukuran nekapya. Dek panagenda asyukuru ketak iaitu. Kalau hanya mengatakan. Alhamdulillah. Narapi ni umurukku tamak ramalang. Alhamdulillah engkau muka magalak-galak tamak ramalang. Alhamdulillah padang kamu kasih anak-anakku iya tamak ramalang. Kalimat alhamdulillah memang ucapan adalah sebagai bukti kesyukuran kepada Allah. Ni kaya dek panagena nak koletu ikutu.
harus dibuktikan kalimat alhamdulillah itu dengan pembuktian ibadah pakkasiwiang laurifuang Allah Subhanahu wa taala. Pakulingi harus dibuktikan dengan pakkasiwiang laurifuangi. Pakkasiwiang aga tentu eri lalenna uler ramalang maelo ki lolongang pal bira puleripuangi rilalenna uler ramalang. Kita mau mendapatkan keberkahan bulan Ramadan. Fekui carana. Ye uler ramalang tentu nak puasa annesani ibadah sunnah aja nasalaiki rilalenna uler ramalang. Pertama, aja nasalaiki sempajak berjama. Aja nasalaiki sempajak berjama. Ala lorong, ala asara, ala mangaribi, ala isa, ala tarawih. Tato kememen ni ati mapamula mudah-mudahan uniwe. Tato kememen ni ati makada. InsyaAllah selama bulan suci Ramadan de welo engka kallaku mas sempajat tarawih. Selama bulan Ramadan, insyaAllah, dewelo engka kallaku sempajak berjama. Naku talati aleta sempajak berjama selama bulan Ramadan. InsyaAllah diselewene ular ramalan mencaji kebiasaan. Maringan niatu, magi nasaba ilati aleta. Mas sempajak berjama selama bulan Ramadan. Ia natu pas sabareng. Na komendre kita nama rajai ilati aleta mas sempajang 40 wetu di Madinah. Ilati aleta mas sempajang 40 wetu di Madinah. Magi na dirati mapakwarong nasaba. Tau engkai lati alena denang kana terlamba. Mas sempajak berjama selama 40 kali. Denang kana terlamba. Maka dapura pi matakak bere imange takak beratu ihram na pertama selama 40 hari. InsyaAllah. Berikutnya yaitu. Mojak ni poponedina. Na kodena mas sempajak berjama. Pakulingi. Ia na tu sebenarnya na dilatih ki sempajak berjama 40 waktu. Rimadina. Na komendre kita nama rajai. Na sabade ki gaga di Madinah mau kuange kesempatan bulan suci Ramadan. Ta coba-cobai lati aleta. Selama bulan suci Ramadan dek na leperi ki sempajak berjama. InsyaAllah tanggal 1 Syawal, tanggal 2 Syawal, tanggal 3 Syawal mojak ni pepenet dita na kodeta sempajak berjama di masjid. Tapak buti mako kuangi. Siapa yang masih ada, kamu pakalla-kallana mas sempajak berjama di selune ular ramalan, tak coba mapamula ya subuh. Sampai sebentar duhur, sampai asar, sampai mangaribi, isya kembali, subuh kembali, duhur kembali, sampai 30 Ramadan. Narabi tumatu Idul Fitri, loro dia tanggal 1 Syawal, muja popona dita, nakumak bani masjid, nadeta selu tamari masjid. Itulah nanalati ki puang Allah Ta'ala sempajak berjama. Yang kedua, ajak nasalai ki sempajak tarawih, nigi tau metorengi ati. Maka dede welok salai ki sempajak tarawih. Naluru engka halangan syar'i. Aga dia sang halangan syar'i. Halangan tania nasaba elok tak.
Nasaba ang katangat to tumatu sewa wetu. Tania ilota. Furan ni di etorang ati. Maka da melo ka mas sempajak berjama materu. Melo ka mas sempajak tarawih materu. Naluru tiba-tiba di malam ke-8 atau di malam ke-10 atau malam apa saja. Tapi tiba-tiba tania kasih elota. Malasa kiga. Sehingga kita tidak bisa datang salat berjamaah tarawih, salat berjamaah wetu-wetu. Nak kumapakur wetu halangan syariah sana. Dek kilo kemas sempaja berjamaah, dek kilo kemas sempaja tarawih. Ni kena reking fuang Allah Ta'ala. Engka apalat tarawih tak itu niwe. Magi halangan syar'i. Magi nasabab pura mutuyan niakan nah. Mulai dari malam pertama sampai malam 30. Apalagi nak makundrai. Makundrai yang masih normal. Pasti ada halangan syar'inya dalam 1 bulan. Nakubura mutoni bu tanya kang idi makun raye maka demeno kama sempajat tarawih mater uni naluru di hari yang ke-7 di hari yang ke-8 di malam ke-8 tak boleh tamu tak diundang setiap bulannya selama 7 hari atau selama 3 hari atau selama 15 hari menurut di dalam fikih itu maksimal. Maka selama itu narekengi pong Allah Ta'ala engka tu tarawita engka apalata ya rogelo na niai ni kade na wedding makarya tungka-tungkai mi mania ampayat tungka-tungkai to makade aja anak kalau mas sempajang na sabab pura naman nia salah tosi ya tu. Kemudian selanjutnya di bulan Ramadan ini amalan-amalan yang mulia ajak nasalaiki ajak nasalaiki ajak nalaba celengangi riolota na dei diseri. Apakah cek de togi apalagi nama ega. Pakulingi ajak tali pesangi laba ia tu celengangi riolota namu 50 rupiah namu 100 rupiah angka manang angke ne tu. Ajak tamak kada ai doi semi ai 100 rupiah ajak na taruh bawah ni tiwi lori masih engka angke na itu engka sesa-sesa balancana anak tak diarawenge na talak bawah mi 100 rupiah 500 rupiah ya nasabak samana tak makukuang nilai doi tak yarong maria walak de ni nak ko 100 rupiah dipandang enten ni 500 lagi dipandang enten terkadang biasa lah mondro bawa kuturi mejange bakar yawana kaderai tatiwi ni tu lori masih engka manang angke ne tu tatepan ni milodoaki naku itepangi jangankan nama ega cek de yero milodoaki tapi di dalam hati agar ro dibaca menurut Andre Gurutta baca ni dalam hati wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuhu wa huwa khairur razikin pertama ni celengangi aga bituan na yero ayat yero wa ma anfaqtum min syai'in agi mubalanca puri sewa-sewai pula riwaran parata fa huwa yukhlifu insyaallah nasellayaki tu fuang Allah Ta'ala ibatama idoi ta 100 rupiah kucelengan na masiji yesubuhi we dek na balanca masiji ya tu na angka paselena na reki fuang Allah Ta'ala pakulingi dek na balance masih jadi itu tu na angkan selayaki puang Allah Ta'ala wa wa khairur razikin majepu puang Allah Ta'ala maser ma beri pedale iya na tu pasa bareng bapak-bapak ibu-ibu na angka masiji de na lipesangi monro doi na masiji angka tu barita de na lipesangi monro doi na masiji nasaba ia tu ibalancana ia tu doi na masiji mancaji parilla doang lo disinginna masyarakat pakulingi balancangan na masiji mancaji wi parilla doang lo disinginna semua masyarakat yang sudah menyumbang nasaba anak janji yang ikut lana kita makada
dek na capu ya tu doi na dek na balanca ya tu doi na masih na pesele yang memang ni ya tu tomak balancai tahu angkai mapatama doi. Jadi parila doang tu apa parila doang ya tu idi pengurus masih nak ku ibalancai yang masyarakat doi na masyarakat parila doang mancaji tu lah bala lori di mana mancaji bapa sempu dalek mana lori idi. Jadi nak kutang kalingai pengumuman nama CGE makada belanja sekian pengeluaran ini beli itu masuk kuruki makada ki alhamdulillah ibalanca mui doi nama CGE parilla doang itu di situngke panitia masjid tak mengumumkan situngke Jumat ga situngke uni ga di ular Malang mengumumkan pengeluaran sekian pengeluaran meliki makuangi mapatama ki wifi mapatama ki melengkapi semua fasilitas parila doang itu na sabairo dendre dek na balanca doi na masjid sumbangata sangadina na seleyaki pengalata ala yaitu fureta balanca aja na labo celengang ngiriolota dan na angka tali seri cede palagi na maiga sapai lebih balancaan anak-anak tar korawengi na sabab anak-anak tak tu makukuangi wis terus curitai na sabab nule kapang katuna ukala naku keturunan alhamdulillah de na paja mak balanca nanai letuk mangaribi mak balanca nanai nakuangkan na sisa-sisana ta Rp100 na pean ni idi ala ni aro taala ni aro tiwi ni lari masih tiwi lari masih milo doang itu doi tak Rp100 itu. Kemudian selanjutnya amalannya mulia di bulan Ramadan ajak na leperiki sempaja sunnah pasepi utu agar riasan sempaja sunnah pasepi utu sempaja sunnahna risi tungke sempajang 5 wetu subuh engka sunnahna loro engka sunnahna asara engka sunnahna mangaribi engka sunnahna isa engka sunnahna aga sunnahna loroi siaga sunnahna loroi ajakna ti makkada tiga sunnah muakkad tiga muakkad yang jelasnya engka mana contohna nareki nabita maka disempaja sunnah naloroi patan rakang riolona patan rakatori mundrina tamak ni nakufur temak bang masagena wetu nasaba idi di masjid taye begitu sudah azan ipesei ero tomak bange wetu tapa 10 menit nareki wetu mas sempaja ni dolo papa karaja masiji 2 rakang napa si puraniaro taala ni patan rakang riolo na loro ye patan rakang riolo na loro patan rakang rimundri na loro marupa-rupa carana wet di mana riola cara pertama sempaja sunnah patan rakang 2 mak berseleng 2 mak berseleng bituan patan rakang bika 2 ki mak berseleng boleh bahkan ya roi ipigau idi esoso wat dito patan rakang ye bika 2 mak berseleng bika 2 mak tahiyat 1 kali salam bika 2 mak tahiyat 1 kali salam papada leba nak koloro ipigau cuma niat sunnah. Purani masumpaja papa raja masjid, masumpaja sunnah ni. Matai begitu sudah 2 rakaat tahiyat pertama. Sudah tahiyat pertama dek temak berseleng. Mendre ini ki malah rakaat yang ketiga. Rakaat yang keempat. Napa pura sini aro matahiyat ni napa ni berseleng selesai 4 rakaat. Ia kira-kira ia nahe naita sahabat nariolo nabita napigau nabita nasaba ia ro gaukeun nabita nakko jumai patan rakan nala riolo na jumai patan rakato nala rimundri na jumai
Na ang katona tu biasa. De nelo mala sunna riolo na Jumae. Gangka na ang kamakutana. Stas. Ang kaita rumay puli pagkatuba. De nala sunna riolo na Jumae. Maka daka iya papibaliku alena to situ rugi. Alena tu rugi. Nakot tatomana te mala sunna riolo na Jumae. Napalena minimon rotudang. Secara akal kira-kira nak pada masum pajamanang itawi na palina bawa mondot tudang seandainya kamu lino yesohe kamu lino rimun di purana Juma kira-kira alena tamak suruga na hidit tamak neraka. Secara akal masum pajamana tawi na palina mondot mitudang can nunu na sab alasan na makadede gaga sum pajak Juma riolona sunna riolona Jumae. Pura waktu tanahku guru tah, pura waktu tanahku Ustaz Agus yang datang pengajian, maka dede gaga ya tu, engka apalannya ya tu. Nah, kira-kira iya nai tanah sabak nabita patandrakan na ala rimun rina Jumae, gangkan na kupure Juma, pura na sewa waktu mapakur carana, patandrakan na ala pura duan rakangi matahiyai. Na pura matahia dia nama berselam malas rakaat ketiga malas rakaat keempat engka namitai be nabita mas sempaja loro rimun ripurana Juma padahal tania sempaja loro na pigau sempaja sunnah na sabang pakuran carana itu cara kedua. Cara ketiga yang 4 rakaat ini 4 rakaat bisa 1 salam. Rakaat pertama, rakaat kedua, rakaat ketiga, rakaat keempat, matahiyah, napa nima berseleng, selesai 4 rakaat. Tege dasarna ye. Ia tu sempaja sunnae. Nak lebih daripada 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat, 8 rakaat. Nak ko esoi nailo ripigau. Nakko asnelo ripigau sempaja sunnae lebih daripada 2 rakaat maka yang afdal adalah 4 rakaat 1 salam 4 nakko asoi sempaja sunnah ya moko weniki sempaja sunnae nelo ripigau yang paling afdal adalah masna bituana 2 berseleng 2 berseleng nakko weniki ia tu pasabaran nak mataraweki 2 rakaat mak berseleng 2 rakaat mak berseleng 2 rakaat mak berseleng nah sabab magi salat sunat yang dilakukan pada waktu malam angkatona tiwi sempaja sunat nabi gau riwen niwe patan rakang matarawe patan rakang patan arwah rakang nanala bika 2 yang berseleng. Padahal sebenarnya ia elo di TV di salat sunat di siang hari. Bukan di malam hari. Gangkana engkau purai runtuk rima kasar. Dek wisengi makada makokongnya apakah masih seperti itu. Ini kayak informasi terakhir sudah dirubah. Ya, sudah dirubah. Agar orang pigau biasa sebelumnya rubah. Matarawi 8 rakaat. Bika 2 berseleng. Begitu 4 rakaat berseleng. Malas sifatan rakang. Pura sifatan berseleng. Selesai ini tarawihnya. Ini kayak menurut berita yang saya dengarkan. Naroba ni yaro. Nah sebab memang tania onrona ipigau yaro. Tania onrona penerapan na yaro. Yaro penerapan na yaro di siang hari. Makanya salat sunnahnya duhur. Boleh seperti itu. Saya membaca. Dan saya melihat. Nah sabab ia tu pandritai nak kode tu lima baca itai kedona pandritai. Saya beberapa kali ikut salat Jumat bersama dengan Andri Gurutta Parit Wajedi. Ya. Oh ternyata seperti itu yang napigau Nabi Gurutta. Pakur terapanna umat Jumai Gurutta na sabade gaga waktu Jumat nak kue sehingga kita tidak bisa melihat
Nih kayak sudah beberapa kali saya ikuti. Oh ternyata ia hiri baca di kita ia nabi gau ande guruta. Jadi ya sebenarnya idi ia nak kude tu lima baca kita. Nak kude na tu lima baca kita na terbatas ki. Engkai lagi barisi na nama watang dibaca. Apalagi nak kude ga barisi na. Nak terbatas ki idi ia mak baca kita. Itabawan ni kedo na pandritai. Agi-agi na pigau pandritata iya na tu. Iya na tu na makada andre guruta makada. Nakko teaki pusing sebenarnya idi iya. Teaki pusing. Ya, panesai andre guruta. Iga lo tacueri. Panesai. Ya. Ya. Jadi aja nasalaiki sempajang sunnah. Loroi patandrakan riorona, patandrakan rimundrina. Talati aleta. Malampe waktu nareki masjidita. Asara patandrakat tutu riolona. Aga hadesa na nabita ye duan rupaye. Salat sumpajal sunnah na loroi sumpajal sunnah na asara Maka dia nabita. Man hafaza arba'a raka'atin qabla zuhri wa arba'an ba'daha harramallahu jasadahu alan nar. Man hafaza agar dia sang hafaza ia ditelai hafaza ia na tu nangka maka dah hafiz bituan na hafalai hafaza bituan na ijagaiwi de na maka dah nabita maka de man fa'ala na sabab ditoy maka dah fa'ala pigau to sa nabituan na ero ni kaya nak fa'ala nulit ta pigau yesoy baja de pigau baja sangadi de ia sepa'ala ni kaya nabita maka de hafaza agar sang hafaza na jagawi na pigau materu engka tengah pahalangan syar'iin na de na pigaui haramallahu jasadahu alan nar diharangan itubun dari api neraka luar biasa na ye takut tapi gaui umpamanya ye esoiwe tapi gau ye esoiwe napai cicet tapi gau baru satu kali kita kerja tapi gau sebentar loro takko nalai tartarona puang Allah Ta'ala rimang ngaribiye atau karyolona takko nalai tartarona puang Allah Ta'ala ri asarae purai bigau yaro nareken itu puang Allah Ta'ala sebagai orang yang hafaza sampaja sunnata sadia mutoni ini makuku sadia ki ya nasabadena riseng dia sengi amatengeng dia sengi umuru nak kufurai bigau tapanala tartarona puang Allah Ta'ala yakinlah ini na tu termasuk maka dia nabita haramallahu jasadahu alan nar nah harangan itu pun nandre api neraka nah dia gaga tetama elo iya elo mana kasih tamak suruga pada kami ajak tetamak neraka nah engkalala na rengi nabita engka contoh na nabita yakin nabita tapi gau ni materu yaro makuto baru sempaja sunnah nasarai patanrakang riolona kemudian sempajang asara rimundrina sempaja sunnah rimundrina asarae de gaga sempaja sunnah na asarae rimundrina de gaga ni kaya nako engka jenazah catatannya nako engka jenazah tama rima sijita elok ri sempajangi rimundi purana sempajang asara de mana maga isempajangnya tu nasaba angkato pernah saya lihat nalagai wiyaro aga nalagai tama ni kasih ero jenazah di masjid sebelum asar dapat tamai gangkana angka makada sempajangi memen ni rimun di sempajang asarata kakak hebat tu ya gangkana angka bantai makada dek na wedding sempajang asara kiolo tapana bali makada na dek na ding libigau sempaja sunnah rimun rina asara gangkana maruka ni kaya saya pada saat itu angka toka koro na wilayahku makutana ni Ustaz magini yai lelo ini sudah sembayang riolo sembayang asara ta kadaka pendapat politika ya tu
Maka dia ro na sependapana dia gaga sempaja sunat di mundrina asara kada kau dek pakasit na gende bacana ya tu. Iya tu dek na di masumpaja sunat na asara dek memang gaga. Tapi nak kusempaja bansanya tu apalagi tu mati. Wedi mah. Sempajangnya tu pura pima sempajang asara. Sempajang asara ni yolo pura sempajang asara sikri-sikri mela doang pura nyaro napa ni sempajangnya tu matita. Tania mak kada singin na sempaja sunai namu tu mati itu na wedding. Bisa. Kenapa? Sebab memang ada khusus yaitu sempaja tu mati. Kapan dan dimanapun. Nak kode tamata petai tani idi tu boleh Mekah, boleh umrah. Setiap pura kita sempajang waktu-waktu di Madinah maupun di Mekah. Begitu sudah salat sunat, salat wajib asar langsung kasih pengumuman. Ya. Sallu alal janazati rahimakumullah. Ya ro kasih jamaah tadi ini semaka dia agar dia sempajang agar siri pigau ye. Mohon rani mengak maka dia sempajang agar pigau ye. Na takabir minta takabir pada tu malepu ye. Na dia sun pada dia ni semaka dia nang katu pengumuman ye maka dia sempajang tomate lo di pigau. Menenge dek na wedding sempajang itu mate tak rimun di purata mas sempajang asar de memang na pigau iban sana dua Masjidil Haram. Kesumpah sunat nasara memo de gaga. Kemudian selanjutnya. Ya. Sekarang ini waktu syuruk masuk jam 6. Ya, tapi taruh ni lebih cedek. Sempaja sunat na mangaribi. Sempaja sunat na mangaribi duan rakang riolona, duan rakang tori mundrina. Engka mana dalelena. Engka mana hadesena. Sempaja sunat riolona mangaribi maka dia nabita Sallu qablal maghribi, sallu qablal maghribi, sallu qablal maghribi liman syaa. Asempajako riolona mangaribi, asempajako riolona mangaribi, asempajako riolona mangaribi. Liman syaa tau eloe. Siapa-siapa yang inginkan. Berarti engkau na kesempatan ini maka bu amala mapa boleh apalang pigawi. Riolona mangaribi. Apalagi nak tarawih ular ramalang. Nak ular ramalang aja tasalawi sempaja sunat riolona mangaribi. Na sabab engkau tu mapriberilah de liu manhita lupu na. Kamu ni gati begitu sudah di azan. Kamu ni gati kamu ni gati. Nah de tu tamati kelaparan gara-gara sempaja sunat tak duan rakang riolona mangaribi. Fikau sai. Bahkan Pak perlu hati-hati. Ya kuramalang perlu hati-hati. Khususnya ini anak remaja. Taita lalu na kesiapan na jamaah na pari ikama. Jangan sampai kasih ia tu jamaah ta engkamu pa bepada ada ri timunna na ikama na. Gangkan na tiwi dadara na ri timunna di sumpajanna. Pura pina na buat kata kabere na Allahu Akbar. Napa na kada lila, na sapa lila. Na kumapakuro insyaallah batal sempajata. Batal sempajata. Magi na saba manreki sementara mas sempajang. Manreki sementara mas sempajang. Batal salat itu. Makanya para kailalo na dema tu. Dema maka kehilangan waktu ki cinampo terlambat ki cinampo tarawih gara-gara duan rakangnya ripigau riolona mangaribi. Biarkan dulu jamaah tenang. Biarkan jamaah menyelesaikan semua makan minumnya di buka puasa. Nak kumade cemana ni pura mana ni sembahyang sunat jadi tetapi tomia diberlakukannya ro. Tetap diberlakukan itu berapa menit setelah azan baru kita qamat. Ada angka masiji wat tamai. Kakak maga ni nak kuramalangi. Dia lagi na ramalang. Begitu sudah di azan. Langsung kamu ni. Engkai pak kakak justru engkaku jadrum kamu Sempaja kiolo. Furani mas sempajang. Engka nak bici ka. Maka destas. Iya ku masih dek na po biasa tapi mas sempaja sunat riolona mangaribi. Kada kak magi. Maka di makuto na seberlaku di kukampota Kada kak makukuang paberlakukan ro. Asam baja sunat ki riolona mangaribi. Angka hadesena.
Kemudian selanjutnya sempaja sunnah rimundrina mangaribi. Sempaja sunnah rimundrina mangaribi minimal 2 rakang. Ni kaya engka yaitu engka sempaja sunnah rimundrina mangaribi ribigau eneng rakanna ditelai salat sunnat awabin enen rakanna. Nigi pigau iaro enen rakanna sempaja sunnah rimundrina mangaribi. Papadai angkena nakko 10-2 tahun mas sempajang. Ibadah 12 tahun. Wah luar biasa ana yaru. Enen rakanna. Peku carana gauna yaru. Weddingi nak komelok ki patung kai wedi sempaja sunnah rimundrina mangaribi 2 rakang. Napa si malas si berikutna. Ya. Nah sabab wenni ni purani mangaribi 2 rakang. Mak beri seleng. Nah sabab wenni ni purani mangaribi. Angka na yaru siapa yang salat sunat 6 rakaat rimundri purana mas sempaja mangaribi. Pakkalawan na mangaribi na isa angka 10-2 tahun. Nah hanya kita lakukan itu sekira-kira 8 menit sampai 10 menit. Nah angka na 10-2 tahun. Luar biasa na. Ini standarnya di luar bulan Ramadan. Apalagi kalau dalam bulan Ramadan. Gak malebih maneng ya. Mumpun dari mupi puang Allah Ta'ala umuruk malampe. Untuk pigau kengie. Singina pakkasih malebih. Nasabak. Dia sakari. Nule engkamu riolo tetangga tak keluarga tak melok elok mupi kasih mas sempajang engkamu mupi kasih lo mas sempajang itu nge. Nah dia rengi umuruk pula di puang Allah Ta'ala. Nah ini alhamdulillah. Baliwi iyaro pamasena puang Allah Ta'ala. Kesyukuran dari puang Allah Ta'ala dengan ibadah. Mangaribi. Isa. Patan rakat tu riolona. Patan rakat tu rimundrina. Engka mana dalilena. Nigi Thomas sempaja patan rakan. Man salla 4 rakaatin ba'dal isya'i. Nigi Thomas sempajang Isa rimundrina. Sempaja sunnah rimundrina Isa. Patan rakang. Papada itu mas sempajang pada malam Lailatul Qadri. Ka'annama salla fi Lailatul Qadri. Nigi kita mas sempaja patan rakang rimundrina Isa. Papada itu sempajang angkatnya itu sempajang pada malam Lailatul Qadri. Dek pana turun Lailatul Qadri engkan apalah talolongan. Di luar bulan Ramadan, apalagi dalam bulan Ramadan. Ayat ta masih ke masuk na kufur Isa ayat. Cinampo insyaallah malam mana kipatan rakang napa mendek mengumumkan siapa yang ceramah sebentar. Kesempatan Pak, kesempatan. Na remuvi puang Allah Ta'ala tubuh mak japa. Subuh. Agak tua sesempaya subuh. Rakaataini qabla al-fajri khairu minad dunya wa ma fiha. 2 rakangnya riolona subuh yaitu masarro lebih yaitu 2 rakangnya lino lololise. Engka tu di HP tak, engka di Facebook engka di WA. Siapa sebenarnya orang yang terkaya di dunia? Wah, pada mana nih koro? Pertama nomor sedi, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6, nomor 7. Ni kaya makada kaya. Nomor arwah, ini Thomas sempaya sunai relona, 2 rakang relona subuh. Kita lah yang terkaya sebenarnya. Magi lino lololise ya punai. Dia gaga kira-kira tu mengumumkan maka orang terkaya. Ya, iya orang tahun nahi. Napunai manalina lololise. Masih terbatas kekayaannya. Siapa yang termasuk yang kita tahu orang yang kaya. Masih terbatas. Ni kaya idi yang kaya lo kemas sempaya sunnah. Mas sempaya subuh berjamaah. Na 2 rakang ifigau riolona. Subuh. Lino lololise talolongeng. Idi mana pun na ya lino lololise. Luar biasa. Hadirin hadirat jamaah subuh rahimakumullah. Inilah amal-amal yang mulia yang kita lakukan selama bulan Ramadan. Ia narupas sabarem Bapak, Ibu, sehingga saya pengurus masjid mengadakan rapat. Maka dia tahu ngestas elok mengadakan tingkatkan ibadah kita. Sehingga saya sebagai seksi ibadah menjemput keinginan masyarakat kita itu. Sahabat tanya Toma elok tak manang masyarakat melalui rapat pengurus masjid. Ustaz, kita ini mau meningkatkan ibadah di bulan Ramadan. Kakak aku mapak kudu pale. Kau melok tingkatkan ibadah seperti ini yang kita lakukan.
Seperti inilah yang prakteknya pigau iya subuh. Salat subuh, salat sunat subuh, sempajak berjamaah, napa si macerama, napa si mas sempajak duha. Biasa itu yang kalinga. Man hadara salatal ghadati. Niki to hadire ke sempajak subuh, yaitu al-ghadat sama dengan fajar, sama dengan salat subuh. Jadi telu tu asanna. Ya, subuh, gadat, fajar, yang mana tomanya itu. Itu dah sehingga di hadis na dendo bacanya makada. Man shalla rakataini qabla al-fajri. Fajar di situ adalah salat subuh toma senaya itu. Ya, al-ghadati salat subuh toma itu. Niki to hadire ke sempaja subuh berjamaah. Sempaja subuh berjamaah ya, tanya sempaja subuh di bolata, sempaja subuh berjamaah. Napa na lanjutkan summa kaada napa tudang. Ya, kata makada summa jalasa sana sama, kaada jalasa sama. Ya, kata hadis makwaro. Napa na lanjutkan mas sikri-sikri. Dia na tidak bawa mas sikri-sikri. Apakah sikri baca Quran? Ya. Apakah mas sikri mendengarkan ceramah? Ya. Napa puranya ro? Mas sempaja duhai duan rakang. Aga pamalena. Ka ajri umratan hajjan wa umratan. Papadai tau mendree pasilen nereng umrana nani hajinna. Tamatan soku nasa nabita bika telu napakuli nabita sehingga biasa kak macerama koromedion rolaingi ya nasabak makukuangi pak liwa sarana makukuangi jamaah yang menunggu liwa sarana aga na tajeng iaro mendre Mekah 2 tahun ini tidak na mendre Mekah pak. Kebetulan saya diberikan amanah oleh Kementerian Agama untuk mengurusi itu sekarang ini. Nah dena pajam moni HP ku de aron kasih moni de sinak kutana maka pak kasih mendre muki ka Mekah itau nge. Kata tajen ni. Aga wacara makonon rolangi. Aja nama beddi nyawata na kode pata mendre Mekah. Na sabatanya kasih elok tak idi ya ku di elok tak mendre mana ni singine pore mendaftar. Aja na beddi nyawata. Engkalalang yang aku memang betul-betul apalang elo yatung ka mendre Mekah. Nak betul-betul apalang elo yatung ka mendre Mekah. Palebih pengatala gara-gara amalata. Nah sabak de pada kesempatan nariki pengatala umpamana 2 tahun yang lalu ini, ede nariki kesempatan ini. Engka makari pigau ye. Age pigau bansana na yidi. Bansana ni di. Hadire bawa ni mas sembaja subuh berjamaah. Napa ki mancang kalinga ceramah. Napa mas sempaja duha? Insya Allah taruki ya tu taruki. Maka dia engka apalang umar talolong, engka apalang haji talolong. Malewa nyawata. De teman noko atita. Maka dia magasir pemerintah na batal ke dia naman. Insya Allah. Nasabak iya tu endreking Mekah. Tania hitung ata idi rupa tahu. Hitung-hitungan na po ng Allah Ta'ala. Yan tu pasabaran biasa urampe. Naku engkarapa maka daka idi iye aja tama selek ku maka daki naku mendaftar ki iye tonge iye soiwe 30 tahun na paki mendre aja tama seleng maka dai pajai balik mendaftar postas pajai mendaftar wi tata tu na 50 tahun umur ku makokongi naku 30 tahun berarti 70 tahun na paka mendre ai cak doro na pajai ni tu. Ada banyak orang yang terprovokasi dengan hitungan-hitungan manusia. Gangkana pure mendaftar na batalkan. Pure mendaftar na batalkan. Mega pak. Mudah-mudahan di pagato sigiri mapakoro. Nasabak nak ungkar may pole di kantor utanay. Ta pole tega kipa. Ta pole ka kurumay. Pengajari yolo. Nasabak jangan sampai ta sesealita. Jangan terprovokasi dengan lamanya sabab pakulingi tania iero endekengi Mekah tania hitung-hitungat ta idi rupa tahu hitungan na Allah Ta'ala bisa saja nak komitmen na undangi Allah Ta'ala na reki mutu eri Allah Ta'ala mungkin mendaftar hari ini besok bisa pergi kenapa elok na Allah Ta'ala dan ada yang terjadi seperti itu kenapa aturan yang langsung berubah. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu nak kuburaki mendaftar mendre Mekah, ajak na tabatalkan, ajak na. Ya, tersesamang alita. Ya. Terakhir. Talimban yutuna. Terakhir. Dalam bulan suci Ramadan ini, ajak na salaiki baca Quran. Ajak na salaiki baca Quran. Nak kude tolle baca tasigeso, tasyestoe.
Si tengah gesok na. Bito na si gesok satu jus. Ya, deseng bahasa aga ya si gesok ero. Satu jus. Dia tahu le si jus, satu jus, si tengah jus. Dia tahu le si tengah jus, si lampa na. Dia tahu le si lampa, si tengah lampa na. Wih kasih na. Nah ko dia tulis si tengah lampa, saya dinaya. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Sadaqallahul azim. Di sini lo ni pasai. Bude tahu lei. Tapi maga munah kasih na muset di ayat itu na ulei. Iya. Aja na salaiki. Na kode na muset itu ayat maka dak ustaz. Di na muset di ayat tak boleh tu kasih. Tangga-tanggamu ya kurang tangga-tangga ni. Tangga-tanggamu na pamilodoro di Allah Taala maka de puang. Dosa aga kasih ya ufi gawe namu mengaji si di ayat de tulei. Ya, nah sahabat ternyata bapak-bapak ibu-ibu, ia tu amalai na sepat tasawufe tergantung dari dosa. Nak kumawatang-watang tapi gau amala-amalai istighfar kilo di Allah Taala gatti. Mega dosa ta itu. Mawatang ipigau sampaya sunai riolona asara. Mawatang ipigau sampaya sunai riolona mangaribi. Mawatang ipigau istighfar ki puang adam puang akasi mega dosa aku mana mata nak makuk sedih mata kaliku ipigau sampaya sunai. Tangga-tanggamu yang kurangi. Nah sahabat matangga itu kurangi pak. Matangga itu kurangi ibadah ya tu. Engkau telun rupa petanga terakhir. Ya. Engkau telun rupa petanga ibadah. Pertama matangga itu kabai. Yang kedua matangga itu kurangi. Yang ketiga matangga itu pandritai. Ulama. Yang itu pasabaran na idi na di bakang kaki ulama ku yondrongi. Ulama-ulama besar. Sekali berguru tapar itu aja di. Kenapa? Nasabah iya tu matanggai ku alena. Dek paling kali ngeceramana, dek paling kali ngtausiana, pa pengajana. Napa tangga-tangga pa kasiwa miman ni. Ibadah itu pak. Ibadah. Jadi tetangga-tanggamu ya kurangi, tetangga-tanggamu kabai, tetangga-tanggamu ya panditata. Iya na tu pasabarang urang pengakidi. Ya ku taro ki gambar ribolata. Taruh ki gambar ribolata. Aja na gambar artis. Ya ku gambar artis pa. Itanga tania amala. Aga pala bolata magalo ditaro. Pertama, gambar na Ka'bah. Yan na to na biasang karibalu tundria. Ya, gambar Ka'bah. Bahkan aku bangungi bola engkau tehele berbentuk Ka'bah. Ya tu tapasang ya tu. Nah sabab matangai apakah langsung apalagi gambar apa mulai televisi ibadah ya tu pak ibadah. Yang kedua gambar taruh di bolata aja nana artis gambar na pandritai ulama-ulama khas yang dulu guru ta ambo dalle guru ta asat ya guru ta pengawali na kong kapotona ya siapa yang dianggap ulama-ulama Sulawesi Selatan ya keluarga kita atau bukan keluarga kita simpan di ruang tamu simpan di kamar. Berkuami tangga-tanggai engka apalanna. Aja na gambar-gambar lain. Tapat tauja anak ta di bola ta nak koilo taruh gambar sama kedena. Gambar na guru ta kutumu taruh kutuna. Guru ta pengawali, guru ta iga, guru ta Daud Ismail, guru ta Pak Baja, guru ta iga, guru ta semuanya. Ya, kungka foto-foto ulama taruh di rumah kita. Pak kasiwiang itu. Saya kira demikian yang sempat saya sampaikan. Mudah-mudahan nafas barakah pong Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa. Kemudian setelah saya berdoa, langsung kita salat sunat duha. Salat sunat duha selesai, kita doa, zikir doa, selesai, pakai rewa. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azim sultanik. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Waghfir lana innaka antal ghafurur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Wallahul musta'an wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
as-salata sunnatad duha rahimakumullah.